nata, game 2 nata sa ato ang women's volleyball dayon-dayon. Minaog sa game 1 ang team Campo 8, Toledo City. Kini game 2 na. Okay na ito ang bakbakan event diri sa Anas Court, South Poblacion, San Fernando, Cebu. Sponsor niya ni Boss Carlos Canoy. O under ni sa Jongjong Makalinaw and Elgin Cordalis sa promotion. Atong mga fans Reo skilled si Sonia de skilled, Sonia ay. Sige, batay kilid to nga. Servisyo Kathleen Joycel. Wait, 1-0. Kini para dos. Kisi to Charmel. Sonia, hala kaniya, linaw na. Goodbye Philippines. I go to Bohol. Goodbye my teacher. Goodbye. 2-0 na. Servisyo Kathleen. Sonia. Kisi, wala, may kuso-kuso na. Lagi labhan sa silang Joycel. Sige lang mga babae mo na. Okay pala, Trace? Score. Bati lang. Trace. Oh, no, na. Oh, 3-0. Servisyo Kathleen. Kisi. To Joycel. Mangtasang Joycel. Ay. Out ball. Score. 4-0. Papag na boss, para dali rapsan boss. 4-0. Kini para 5. Out ball. Servisyo, isa na. Surbol. Ako rin yung champion out. Gisi. Servisyo Team Campo 8. Win. Ono. Wala. Tudak na. Gisi sila. Kini para dos. Okay. Win. Alay, kumudawon ay mismo. Shout out diha ni Inting Tanggaro o ni Joseph Ababa. Ay, 360 shot, courtesy spike ni Kathleen. Aba nako. Inna ba? Ha? Diri ko sugol iabag naman tao. Bola sa team Bairan Naga City. Servisyo Aileen. Side part. Kisi. Foul shot. Ayo. Courtesy of Kisi. Bola sa team Campo 8. Servisyo siya na. Charmel. Side part. La. Ayan. Out ball. Sige na to, skulibong ka. Diba? Kasi malipat ko ba? Wala ka. Ano ras ako? Ilmir? Ilaga, kanto nga ilaga. Ako bala. Servisyo Joycel. China. To Aileen. Ilaga. Agi kamang ni Aileen. Wah, kaabot. Ganyan. Let's go. 5-2 na, 5-2. Kabir na. In favor of Team Campo 8, Toledo City. China to Charmel. Wala ba rin nagani ha? Servisyo. Kusuga. Sinigol na bola. Servisyo. Servisyo Charmel. Sonia to Kathleen. Charmel. Tukod. Babay na. Okay na. Handa mo. Pila na skora ni Dol? 6-2. Kini para
Tres. Buen. Tres size mga igan ha. In favor of team Bayaran Naga City. 4 size. Kini para 5, Charmel. Out ball. 5 size na. Isang puntos na lang ang lamang sa team Bayaran Naga City. Okay na yung servisyo, Charmel. Para igualis na. Joycil. Charmel. Answered by Aileen. Charmel. Nako! Walang kataw-tao. Ay, mukul-mukul. Igualis size. Migukod ang team Campotso. Kini para City, para Labaw. Iyay. Aileen. Kisi to Charmel. Out ball. Skora ni. Servisyo Kathleen. Joycil, pouring in. When City size. Ini servisyo Kathleen. Para 8, out ball. Kayata. Kamu meliwat sa manghodo. Bola sa team Campo 8, Toledo City. Charmel. Hala kanihag. Gabog na utiraha. Uy, Bahaya kasakit sa tira ni Kathleen. Ipon ang Charmel, gipukot ang maral. Igualis City. Kini para 8. Charmel. To Shaina. Kathleen. Kathleen again. Kisi. patay na. Allah. Natistoryo? Kaninduta. Gubat na sakto mga igan. Sunya. Agaylay sakita. Out mo lang team Bayaran Naga City. 8 City. Isang puntos ang lamang sa team Campo 8 Toledo City. May overtake sa ato ang game to ha. Para champion na ang team Campo City. Joycil to Kisi. Out ball. Ayaw. Servisyo Aileen. Kisi to Charmel. Sonia to Charmel. Kisi. Hala kariha. Score. Servisyo Aileen. Out. Side out. Kaya nga daga nag-out servisyo ning. Bola sa team Campotso. Servisyo Shaina. Joycel to Shaina. Charmel. Heavy loaded shot. Added by Joycel. Nice shot. Uy, balag. Balag yung wag. Suyang. Balag yung wag. Servisyo Joycel. Wait. Servisyo Joycel. Wait. Onsina. Para daw na. Para baus. Para baus ang team Bayaran Naga City. Adon na tayo decision game 3 ha. Kay 1-1 atong standing. One way ayaw. Coming up next.